बसिक मत नहीं जी मु निश्चय जीवी हेले बापा तमे तो मत मागिले मु तो देली मु झियो आकार रे म झियो को हई पूरा आपन को मागी आपन को कोन मागु तुमा तू जहा मागिबु आज्ञा मु संगे संगे अर्पण करबे कह कह संगे संगे सीता देवी कहले कोन कहले ए गुप्त कुठरी भीतर जेमिति की केही जानू ना कि सुनु ना केही देखु ना तमे दउछ मु दउछि तमे दउछ सेमिति बापा ने पास मय रे बापा केही न देखिबो ने पास मय रे बापा केही न देखिबो आली की हाथ धरी मते नहीं कहले बापा मते नबा समय रे मो स्वामी दियर पाखरे थांती ताको दूरेई दबो नेबा समय रे केही देखिबे नाही केही सुनिबे नाही जियो रावण कहला ठीक अछि ए कथा तोर मोर मने रहिला रावण सीता को पचारी छी जियो लंका को तो जीती तो लंका रे केते दिन रही कौन तुम आपन को पूजा प्रश्न प्रत्येक मां मान को सीता लंका रे केते दिन थिले जिया कहि दबो ताको 200 टका दे दुखर कथा मो पॉकेट करू पैसा बेरा सरियानी केई तो कोई पाना क्या आज्ञा ना बोल आगे टंका रखिथिली पॉकेट रू गलानी दुख लागुची मते या मो जीवन सार्थक ही थांता जदि गोटिए गोटिए प्रश्न उत्तर देथिले मु भावंती जे पाला ए गाने हबो मु गाउची आउ के आगो वर्षको गाइबो मु मरि गले मध्ये ए अनुष्ठान रे पाला चाली दिबो नाटक पाइला किछि देखिबार नाही यात्रा देखंतु आदि काली यात्रा आउ ए टीवी देखंतु ए मामा सुनतु भलो कथा यात्रा देखंतु टीवी देखंतु एमिति दृश्य सत्य होउची पाप पाखरे झियो बसी पारुनी पुओ ए बाप पळे उची न झियो पळे उची मोबाइल रे मध्ये एमिति अश्रस जिनिस बाहरुची एका एका देखुची बाप को झियो देखि पारु ना बाप को देखि पारु ना किंतु गुटिए एमिति को हम ओडिसा रे स्वतंत्र को ये बाजी पाला मां पाखरे झियो बसी पाला सुने बाप पाखरे पुओ बसी पाला देखे आउ कोउथिरे देखि पानी सतरा मिछ मा सतरा मिछ तर मां पाखरे झियो पाला देखिबो सुनिबो ज्ञान हरण करिबो बाप पाखरे पा सुनिबो तर आमे जदि पाला न करिबा तो देखिबो केमि तेणु एइथि पाई अनुष्ठान को निवेदन करूची मु अनुरोध करिमि ओरे गायक हेमंत सामंतराय अनुरोध करूची एई पेंडल रे भागवत को बचुथिब कि नाही किंतु मो कान जेमिति सुनिबो ए अनुष्ठान रे पाला गुटे राति कहिबि सेतिरु शिखिबार अछि जानिबार अछि सुनिबार अछि बुझिबार अछि हम यात्रा करि बरिया यात्रा पर करियो बरिया एते पैसा अछि 40-50 हजार खर्च करि बरिया तेनु प्रत्येक वर्ष पाई मां माने पाला सुनतु पाला प्रेमी होंतु एतिरे मां माने को गोटिया अधे पेंडल में 16टा पेंडल मु करिछि हमर कोका सिए मध्ये 5-6टा पेंडल करिसंती स्वतंत्र पाला पेंडल काहे की ना लोक माने प्रथम आसुनथिले अल्प लोक आसिले पाला है द्वितीय वर्ष को तार दिगुण तृतीय वर्ष को तार दिगुण
चतुर्थ वर्ष चार पाला बोली बोली चलला केमिति हैला ना लोक को रुचिकर हैला बोला पाला है पाला माने सुनी तेणु माँ माने विपद ठाकुर को जब दर्शन करिबो ताले गोटे कथा मान मोबाइल नंबर दियो 9 7 6 5 4 3 2 1 0 10 टाइम को हैला 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 आगे लगेबेनी 10टा जेकोसी 10टा अंक टिपेले ना जो टिके लागियो आपण परीक्षा करियो 10टा अंक मने मने जोडा नेबे टिपि दे फोन वाला फोन आगियो ताहले एटा रंग नंबर एटा लगेइले लागिबो किंतु समय धरि के लगेला पाइबो समय धरि के केते बेले राति 12टा पर सुनो खाली सेठी नो ये 10टा अंकर माने बुझी फूल लगेइबो राति 12टा तक ये सब टाउन लगियो ये सब टाउन से कथा बुझिलो हां राति 12टा के चाहिए ना फोन लगियो ना एई के कथा नहीं टाउन से कथा खाली फोन कितनेला मान परिश्रम करा ठाकुर ना परिश्रम न करे ठाकुर ए फुटी का कथि रे फुटी कथा परिश्रम करिया करियो आउ सोसो परिश्रम न करे परिश्रम हमरा तो परिश्रम करती बार हैं ए शिव ठाकुर को डाके के परिश्रम करती मु से परिश्रम मूल्य के दर्शन पाई जोरे हां दर्शन पाई तो कथा ताई दर्शन पाई कथा ताई हां कोई कथा ता मु करती এই শিব ঠাকুর সঙ্গে কথাটা মু হেইছি হ্যাঁ তুমি পরিশ্রম করতে পরিশ্রম করতে কেমিতিয়া পরিশ্রম কেমিতি পরিশ্রম করা ওগাদ পরিশ্রম কেমিতিয়া পরিশ্রম শুনি হ্যাঁ মোর বিবার 5 বছর হয়ে রাতি রাতি হেলা 5 বছর পর্যন্ত পিলা হেলানি বহুত হংস দেই হ্যাঁ বহুত হংস বুঝিপাছি তো হ্যাঁ পিলারে তবে হেলা নাই হংস দেই বুঝিপাছি তো সেই পাই তো হংস দেই এই তার খবর পড়ি পাছিলা হ্যাঁ বে সমস্তে কোনটি শিব ঠাকুরকে ডাকিলে পিলা হবে কোন মনকুরে ধারণা হলা হ্যাঁ সেইটু মনকু মন ধারণা এই চিন্তা করি মুকুরে গা বলে ঠাকুর কথা করে মজা দেবি কি ধারণা দেবি না ইয়ে দেই পারিনি তো আও সেইটু সিধা সরল কোন করি চন্দন সরকারি হ্যাঁ চন্দন সরকারি চিন্তা করি কোন করি কোটি শুনি কোন করি মোর ধারণা নাই ধারণা যে কোটি দিয়া যায় ঠাকুর ডাকালে কে মুয়া যায় पर मन मन उरे कथा आसी गला तू से चंदन पालाया पे जाईती जे सुधी बाबू तो घर बसा दी हां सेई धर्मशाला रे के साइड रे नहीं धारणा नहीं या त्या नहीं सुईती सेटू कांदी उछल करे मन भारी खराब कोई 5 वर्ष विवाह करती हां की राती हेला दी मन को भारी दुख आत्मा पुराई मुझे सेई अवसर तू कांदू जे सुई गई भाभी अच्छे ठाकुर बड़ा को सुनी नहीं चाइनो ताको सी गोदान को कोवाट अछि से कोवाट आगे खिलावी ठाकुर रात में भीतर बाहर को मंदिर भीतर बाहर माने हां पूरा तो धोती पिला के माटी देख को पड़ी रो এই কথা মনে মনে মু চিন্তা করি কি সেই মহাজন মনে দেই আর মোটা আছে हां জানা কোৱাট সেই কোৱাট কাপড় একটু লম্বা কি অধরা দেইগলা এই আসলে কিন্তু ঠাকুর আসিবে তোরা বুঝি মন খারাপ কালি পুঁথর করে খালি না দিলাহুনি দিলাহুনি যে হংস দেইছি 5 বছর হংস দেইছি যে হংস দেইছি ও বটা কি দেইগলানি এই কথা কৌতি কান্দুলি সেই পাহাড় পড়ো সেই জায়গা কোয়াট সেই কুসুইতি দিলানো হেলে যে কষ্ট হ্যাঁ সে কথা তুই জানি পরিশ্রম কে করছি সেই জানে হ্যাঁ কেতে মার বাপে উন্নতি জানি সে কথা কথা পচারনা বো আসুন ছাড়ি এই কথা আমার ভাই জানি ভাই তুই জানি পারি রে
ସେଇ ଟମାଟୋ ତୁଲାଲା ଟମାଟୋ ପାଗ ସୁଜି ଓ ଧରାତି ବେଳକୁ ଧଡ଼ାନ୍ତି ଟମାଟୋ ସବୁ ତୁଲା ଗୁଲିଆ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କଲି ସୁଜି ଦେଲା ଅଧା ଉଠାଇ ଚାହିଁଦେଲି ଠାକୁରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୁଟାଟି ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା କହିଲେ କିଏ ଶୁଇଲେ ରେ ମୁଁ କଣ ଶୁଣି ନା କାହିଁକି ଶୁଣିଛ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର ସେ ପିଲା ନାମରେ ଗୋରୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଲି ନା ପିଲା ନ ବତଲ ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଟେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଟା ଅଛି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଛି ତମେ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ କିଛି ନେଇକି ଚାଲିବ ମାନେ ସ୍ନାନ ପାଣି ଦବ ତମ ଘର ଟିକେ ଧୋଇଦବ ତା ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚିଦବ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପଟେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା କୁଣ୍ଡରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିବା ବେତର ନଡ଼ିଆ ଫଳ ମାନେ ଶିଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ এই সাইডে আছে মতে কইছেন সে কিনে দেব মোর স্নান পানি সেটা কিনে দেবি মু সে কিনে দেবি গিনি সাইডে আউ সে কোড়া কাটাইটা খাও আছে আর পানি ধরি ঘরকু যাই সেটা আমি খাইতে আসছি ঘর কাটা করছি না মো স্ত্রী মিনকু দিয়ে দেইলি তারপরে মো ঠাকুরকে দিয়ে দেলি আউ রখিছি মু ভবিষ্যতে খাইব আউ ঘরে খাইব কি অসুবিধা নাই আউ খাই দেব এই যে আশা কথা কোথায় 4-5 মাস হলা কাই কিছু সোনা সোনা 4-5 মাস হলা কাই সোনা সোনা পড়া তুই হলে খরচ করি না মোর মন তো নাকি তুই বলছিস যে মাইকিনার খরচ করব তার মু খাইতে আগে মোর হইব হ্যাঁ এটা মোর মন তো বিচার মোর জানে না তো बताরে না মূল কিছু बताরে মোর মুজা খাইতে মু মুজা অমরুকা কথা মুজা হই না কাই লোক बताরে হ্যাঁ যেতেବେଳେ এই কথা আইগলা আস্তে আস্তে মো ঠাকমা কথা করা মো ঠাকমা কথা করা মাইকনার কথা করা মো ঠাকমা কথা করা ঠাকমা কথা করা উঠিও জীবন কোন হলা কোন এইটি ঠাকমা ঠাকমার কথা করা স্নান পানি খাইছে ঠাকমা আইছো মো ঠাকমার কথা করা কাইকে বাইরে স্নান পানি খাইতে না মো কথা করা ঠাকমা কইছিলে ভাবে কইছিলে না তাকো কথা করা করা মোর তো কাই কিও সুদা না বল কিছু দিন পরে মু ভাবি মোর গোলমা হইগলা যে ভাবি ঠাকমার হইগলা তাহলে মোর তো নিশ্চয় হব মোর আর কি কথা বিচার ন করি 7-8 মাস গলা 7 মাস 8 মাস ঠাকমা তো উঠিছি পারন্তি মোর যাইতে কোন করি সে যে মুডে আম গড়িয়া পাখে ঘর পাখে গড়িয়া উঠছি গড়িয়া পাখে বাস মন কিছু আছে সেই বাস মন পাখে বইছি সেই বাস মুলিয়া কুটে ধরি বইছি হ্যাঁ মু কইলি এই সেই যে খাইকে আসলি মোর নিশ্চয় তো গুটে হব না হব নড়িয়া ফল না খাইকি সাকুরে কইলে মতে দেবে মু ভাবুছি হব এই কথা কইতে কইতে মু সেই ধরছি বা আসুলিয়াকু ধরি কুথুছি তো কুথুছি কাহি কুথিতে দেখো জুরি কুথিতেছি হ্যাঁ এই কোন বালা সেই নড়িয়া ফলটা বানিয়েছি পরশু করা ଦେଖିବ ତାହାରି ଖରାପ ହବନି ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଦୁଃଖ କଥା ବହୁତ କହିଲୁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କାନ୍ଦନି ତମ ଦୁଃଖ ଠାକୁର ବୁଝିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲି ତାର ମାନେ ବୁଝିକି ଫୋନ କରନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ନଅର ମାନେ କଣ 8ର ମାନେ କଣ ଏ ଗହନିଆ କଥା 8ର ମାନେ 9ର ମାନେ ବୁଝି যদি ফোন করবে ঠাকুর নিশ্চয় দর্শন দেবে নবম শ্রেণী ঝিওটা মহৎ করুছি নোর মানে হচ্ছে নবম শ্রেণী ঝিওটা আরে না শুন কেড়ে সুন্দর লেখা নোর মানে কোন নবদা ভক্তি যে করিব গতি যুগ পাউতি
नवदा भक्ति आमर कीर्तन गाँव श्रवण कीर्तन वंदन पाद सेवन नवदा भक्ति जदि करिवे निश्चय भगवान को पाइबे आठरे अष्टांग युग साधन अष्टांग युग साधन करिले भगवान को पाइबे सात माने तो नौ बोला आठ बोला सात सप्त चक्र कुभेद करी गोविंदा बसी अछंती दई जाई गोविंदा 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 ओरु करती मकरंगा गोविंदा या सप्त चक्र कुभेद करी आमे को हमर छोटा चक्र नहीं आमे को कदा चक्र छोटा चक्र कौन आधारे लिंगना भऊ हृदय सरसिते कंठ देशे लय आके माने आधार चक्र लिंग चक्र नाभि चक्र हृदय चक्र कंठ चक्र लय छोटा चक्र मोर पिता चक्र अधिकार एक पछपटर मुड़िया तार ऊपर चक्र बस आज्ञा सप्त चक्र भेद करी चक्र आसला गोटे चक्र अच्छे अनाहत चक्र ज्ञानी को गोचर अज्ञानी को अगोचर से सप्त चक्र को भेद कर पाइले भगवान को निश्चय पाइबो रे आज्ञा छोर होती षड़ ऋतु को वर्जन करो षड़ ऋतु को आज्ञा षड़ ऋतु को आम देवर षड़ ऋतु अच्छा से कौन करती ना काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये छटा ऋतु अच्छा ये छोटा ऋतु को जी एकायत मान आयत कर निश्चय भगवान ताकू दर्शन देवे छला पाँच कौन पाँच मन को करिए गोविंद चतुर्वेद को चाली आज्ञा पाँच मन कही प्रथम पाँच मन मन सुमन कुमन अमन विमन मन यही पाँच मन को एक मन कर निश्चय भगवान को पाइब चार कौन चारि वेद को अभ्यासी हो चारि वेद कौन रूप जुज श्याम अथर्व चाटा वेद चाटा वेद को अध्ययन कले भगवान को पाइब ताकरे केते नहीं तीनटा कौन त्रिवेणी घाटे स्नान करी गोविंदा नयन धमुष करी गोविंदा 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 वधु करुति मकरंदा गोविंदा त्रिवेणी घाटे स्नान करी आज्ञा गंगा जमुना सरस्वती पियला पियला सुषुम्ना एथिरे स्नान करी दुई नयन को अर्धमुद्रित कले भगवान को निश्चय पाइबे आज्ञा भगवान को जे पूजा करुछंती ठाकुर को जे पूजा करुछंती आज्ञा चाहिए आज्ञा प्रणाम करती ना सुई के आज्ञा प्रणाम करती ना सुई जाई मोर सुई जाई ना वो ठाकुर लागे सुई जाई वो ठाकुर पूजा करुछंती ध्यान चाहिए ना आखि बंद करें से कथा सुन ना सुन कौन करिए माँ ये माँ मैंने बुझुना पूरा बुद्धि दे आखि बेले बेले चाहिए भीतर के चाहिए भीतर में चाहिए
आ भितरे के नहीं बात भितरे से सुन मत लक्ष्य करो ना ना भितरे के नहीं सुन लक्ष्य करो मत लक्ष्य करो भल भाव जानी पारिबो आगे पद्मासन करिबो पद्मासन जानी हां बोले हां पद्मासन केले बोले यही कथाटा करता पद्मासन वाह 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 हां এই ঝিও মো ঝিও হলে কি হব বা বাহারে ঝিও পদ্মাসন করি দুই হাতকু দুই আঁঠ উপর রখিব মেরুদণ্ডকু সরল করিব সিধা সরল করে রখিব নাকর অগ্রভাগকু দুই আখিরে চাহিব দুইটা আখিরে নাকর অগ্রভাগকু চাহিলে আখিটা জমা অর্ধমুদ্রিত নয়ন হব মানে পুরা চাহি নাই কি পুরা শুই নাই নাসাকে ধ্যান মানে সহজ উপায় সবুঠু সহজ উপায় হচ্ছে নাসাকে ধ্যান পরীক্ষা করন্তু আগে জীবନରେ মিছ কইবি এটি যেতে মা মানে অছন্তি কথা কই যাଉଛି হেমন্ত ଏ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଯେ କଥାଟା କହିକି ଯାଉଛି କଣ ନା କଥାଟା ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠେଇଲ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠେଇଲ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆସନ କରିଥିଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସନ ପାଖରେ ବସେଇ ଦିଅ ପଦ୍ମାସନ ସିଏ ବି କରୁ ତମେ ବି କର କରିଦେଇବା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନାସାଗ୍ର ଧ୍ୟାନ এই ধ্যান 1 মিনিটରୁ 10 মিনিট পর্যন্ত প্রত্যেক দিন কর মানে 2 দিন করি 3 দিন লাগবে তো কানো মো কথাটা ভালো ভাবে শুনো টুটিলে মাস 30 দিন हां हां को প্রত্যেক দিন ঝাড়া ফেলবা যেମିତି আমার কাম সন্ধ্যাবেলা মানে দীপ দেওয়া আমার কাম সন্ধ্যা সময় দীপ দেওয়া প্রত্যেক দিন আমার কাম এইটা মধ্যে গোটে কাম বলে মনে করি করি এমিতিকা গোটিয়ে মাস কলে সে পিলা যদি পাঠ ন হউথিব যদি পাঠ ন হব জীবନରେ হেমন্ত সচেতা পালা গাইব নাহি নাই এটা মু প্রতিজ্ঞা করুছি এটা পরীক্ষা করন্তু বহুত আর ফোন আসে ଏବେ ମଧ୍ୟ 2 মাস 3 মাস যেটু পালা ହେଇଛି ଫୋନ ଆସି ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କେଣ୍ଡେଲରେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପିଲାକୁ କରେଇବି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ବଡ଼ ଚୋପି ଆଉଥିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପଇସା କରିବନି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କେବଳ ସକାଳ ଉଠି 10 ମିନିଟ କରିବ ନାସାଗ୍ର ଧ୍ୟାନ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବ ମା ମାନେ ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି ମୁହଁରେ କହିପାରିବି ସେଇଟା କେବଳ ମାସେ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହେମନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମା ମାନେ एकरे कौन दुई रे गला अधमुद्रित नयन एक माने कौन एक नाम सुन एक ब्रह्म जे दुई नाही गोविंद शून्य रे शून्य जे विषय गोविंद 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 शिव परम गोविंद हमर एक रोज एक ब्रह्म द्वितीय राष्ट्री भगवान एक द्वितीय भगवान के नहीं ठीक है ना ठीक है ना एक ब्रह्म को लय करो निश्चय ताको पाइबो हां ब्रह्म तो एक आज्ञा सुन माने कौन ना निजको शून कर दियो निजको जीरो कर दियो भगवान को निश्चय पाइबो
जदि मन भीतर मुकार बाधा आसीगला मु जड़े ज्ञानी मु जड़े गायक मु जड़े मास्टर मु जड़े बड़ कंपानी चाकरी करूची जिते आसब मुकार बाध पाइबी मृत्यु को शूर कर दियो मु किसी जानी प्रभु सब तुम इच्छा प्रभु मो पिला को तो भल कर दो मोर सब से जगन्नाथ इच्छा तो सदा सर्वदा हरि भजन कर माँ माने संध्या समय माने प्रत्येक दिन आउ कहा डाके संसार देवी क्या मोतर कौन ए बा मोतर कौन शुण शुण आमर खाली लिखिले आज्ञा लिखी लिखिए आज्ञा कौन भजन करेंगे आगे देखु गोटे पाला गीत गाँची लिखिले अच्युतानंद लिखिले तीन गंडा दुई कड़ा लिखिब अशी गंडा तही मिसाई देव चौसठी पन तल पुरखी शहे बार पन पारु से दुखी श्रीफल माता उपरे चढ़ाई तार मौली रे सुन लगाई अक्षर मानक मध्यरे राज मंत्र मानकर मध्यरे बीज एहाकु चिन्हति देवन ज्ञानी केवल आत्मा को पारिबे चिन्ही एतु अधिक जे जन कहिब अच्युत नाम लोक पाइब कौन कहले से अक्षरा कौन अच्युत कहले ठार माने इंगित कले तीन गंडा दुई कड़ा लिखिब अशी गंडा तो मिसई दब 64 पन तल को रखी 112 पन पालू से दुखी श्रीफल मात्रा ऊपर चढ़ाई कार मौली सुन लगाई अक्षर मानक मध्य आगे मंत्र मानक मध्य कौन तुम्हार आज्ञा पेंडेल समस्ते जानी सारे ये अक्षर कौन प्राय समस्ते जानती गुरु दत्त जिनिस एक पेंडेल कह जाए नहले पाइल अक्षर कौन पाइल माँ माने पटरे माँ माने पाइल ना पाइले से अक्षर के जानी पाना अक्षर मानक मध्य राज मंत्र मानक मध्य बीज ओ आई कहूँ संध्या समय समय पाउछंती आपातत गोटे मिनिट ठाकुर को ध्यान कर समाज मंगल हम
परिवार मंगल हम ଶାନ୍ତି आपण शांति रहिबे ଶାନ୍ତି ସୁଖ ରହିବ ସେଟା କିଛି